pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay niyan mga balita yana nga oras. Bungto San Villarreal Summer gindeklara na nga NPA free. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gindeklara na ang Bungto San Villarreal Summer nga aada sa Stable Internal Peace and Security SIPS condition usang makasaysayan nga pitad pakadto sa mas talwas ug mas mauswag nga komunidad pagpamatuod san manilampuson nga pagburobligay sa lokal nga gobyerno, pulisya ug militar sa pagpirma Memorandum of Understanding ug Pledge of Commitment ginsalyuhan San Villarreal ang padayon nga pagmentenar san kahimyangan sa Bungto, ginbuhat liwat ang pagpalaya san busag nga sarapate ug lobo, simbolo san kahimyangan. Sigon kan Alkalde Marilu Latorre, an SIPS declaration ang diri la kalampusan san gobyerno kundi san bugos nga komunidad mas magiging abrido ang Bungto para sa mga proyekto, investors ug serbisyo nga magpapauswag sa panginabuhian. Dugang pa ni Alkalde Latorre nga ang kahimyangan ang pundasyon san progreso. Ginpahayag naman ni Brigadier General Pompeo Jason Almagro san 802nd Infantry Brigade nga ang deklarasyon ang magreresulta san mas hugot nga seguridad, mas epektibo nga pagpadangat serbisyo sa publiko ug mas marigon nga koordinasyon sa butnga san komunidad ug mga awtoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 353 nga estudyante sa Santa Margarita benepisyaryo sa Educational Assistance. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 353 nga mga estudyante sa Santa Margarita Summer ang nakakarawat tag 6,000 pesos kada usa como educational assistance nga may kabugusan nga kantidad san payout nga 2,118,000 pesos. Ang gindistribuer nga ayuda an para sa una ug ikaduha nga semestre san presente nga school year. Ang aktibidad an parte san padayon nga programa san lokal ug probinsyal nga gobyerno nga mapagaan ang gastuson sa pag-aram ug mabuligan ang mga kabataan nga makapadayon nga waray pagkadelay dinibina sa panahon nga nagtitikad ako nga panginhanglan sa eskwela. Katuyuanan san programa nga masigurado ug masuportahan ang mga primera nga panginhanglan san estudyante ug matagan sira san dugang nga bulig para sa mga gastuson sugad san proyekto, pamasahe, school supplies ug iba pa nga kinahanglan para sa era pag-eskwela. Ginsigurado sang gobyerno nga magpapadayon ang sugad nga klase sang suporta para mas damo pa nga mga kabataan sa Bungto ang makabenepisyo ug magkamayada mas marig-on nga oportunidad para sa mas maupay nga kabubuason. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.